واصل معكم في تغطية خاصة اليوم أفريكا إكسبريس سبيسيال سيتيك أفريكا أبيجان على امتداد 3 أيام. صاروا عدة لقاءات وعدة شراكات صاروا ما بين الجانب التونسي والجانب الإيفواري. من ضمن هالشراكات حاضرين معنا دو بريزيدون كلوب دي اس سي تونيزي وكلوب دي اس سي كوت ديفوار. دونك سيد أحمد الشريف رئيس كلوب دي اس سي تونس. أهلا وسهلا بك سيد أحمد. Et monsieur Mamadou Naon, le président du club DSI Côte d'Ivoire. Tout à fait. Bonjour et merci d'être parmi nous. Bonjour. Merci. Donc c'est un partenariat qui vient d'être signé durant les journées de Citic Africa Abidjan entre les deux clubs DSI des pays respectifs, Tunisie et Côte d'Ivoire. Je vais commencer avec monsieur Naon. Vous êtes directeur DSI de la Poste de Côte d'Ivoire. Alors ce partenariat avec Club DSI Tunisie, comment on peut le matérialiser réellement? Merci beaucoup. On peut le matérialiser réellement par le fait que nous avons un certain avantage dans un certain nombre de domaines, dont l'organisation des événements périodiques en matinale ou en after-work pour développer le networking au niveau des DSI. Et là, nous nous sommes rendus compte qu'au niveau du club des DSI de Tunisie, ils ont un avantage, par exemple, en termes d'accompagnement, de cursus de formation et d'organisation de webinars, justement pour renforcer les liens entre les DSI. Nous nous sommes dit, au lieu que les relations soient toujours sud-nord ou nord-sud, pourquoi est-ce qu'on n'allait pas collaborer entre un pays du nord de l'Afrique avec un pays du sud de l'Afrique pour que nous puissions justement mutualiser un peu les synergies, les efforts que nous avons déjà commencés pour le bonheur de nos deux clubs, surtout le bonheur des adhérents de nos deux clubs, les DSI, les directeurs des systèmes d'information. سيد أحمد هذه شراكة اللي تتزاد لعلاقاتكم انتم في كلوب دي اس سي. شنو اللي تستناو منها هالشراكة هذه مع كلوب دي اس سي كوت ديفوار؟ En fait, ce partenariat avec le club DSI Côte d'Ivoire, il rentre en fait dans un cadre plus global. Il y a un partenariat avec tous les clubs DSI africains. Donc, il y a 3 ans de cela, on a lancé Fil Hamamet à l'occasion du forum des DSI, donc la CAN, le CIO African Network, qui regroupe toutes les associations clubs DSI donc de l'Afrique. Où, dans la continuité, maintenant, on commence à faire des partenariats bilatéraux, donc entre les clubs DSI Tunisie ou le club DSI Côte d'Ivoire en l'occurrence. Donc, dans ce sens, ce qu'on attend de cette relation, c'est avant tout donc un échange d'expérience entre les deux clubs, où on s'est aperçu qu'on a un objectif commun. C'est un peu de promouvoir le métier de DSI et promouvoir la DSI en général, dans le sens où on voudrait que le DSI devienne demain le DSI stratège de l'entreprise et le DSI qui va prendre le pouvoir de la transformation digitale dans l'entreprise. Parmi les promotions اللي عملتوهم زاد للشاشيه التونسيه، خاطر اليوم كلوب دي اس سي كلهم لابسين شاشيه بعلم تونس، واللي الناس اللي تفرج فينا اليوم بالفيديو قاعدين يشوفوا فهالصوره الجميله جدا سيد احمد الشريف وكل اللي ممبر اللي موجودين هنا نحييهم. سي حاتم كذلك المتواجدين هنا الكل لابسين الشاشيه التونسيه. ما نعرفش اسكو تسويق هذا للصناعات التقليديه التونسيه في نفس البارتنريا. هو تسويق لوجه تونس ان فيت. احنا نمثلوا تونس، دونك لازم تكون حاجه معناها تيبيك نتاع تونس اللي هي الشاشيه التونسيه نتاعنا، دونك كي معناتها دون لاسبي معناتها تونيزيان وتعطي معناها une bonne image de notre pays. جزيل الشكر لك سيد أحمد الشريف. Monsieur Naon, merci beaucoup pour cette intervention. Avec tout le succès du monde, bien évidemment, pour votre partenariat avec Club DSI Tunisie, avec شراكة ما بين زوز الجمعيات نتاع مديرين النظم المعلوماتية في تونس وفي كوت ديفوار. وإن شاء الله كما كان يحكي سيد أحمد الشريف ومسيو ناون تزيد تتوسع هالشراكات هذه في كامل التراب الإفريقي. جزيل الشكر لكم، مواصلين معكم في تغطية خاصة. هذه أفريكا إكسبريس سبيسيال سيتي.